जिले के लखीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 4 जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। देवान पालोरबंद से देवज्योति बाउरी उर्फ राहुल, बर्थल हरिनगर से श्रीमती विजयता महतो, बिनाकांदी भुवन हिल से किसान रिकियासन और लखीनगर दिलकुश से श्रीमती सीमा देव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मंत्री कौशिक राय, पार्टी के जिला अध्यक्ष रूपम शाह और वरिष्ठ नेता अवधेश कुमार सिंह समेत रीना सिंह, संजय ठाकुर व अन्य की उपस्थिति रही। भाजपा ने इसके पहले एक सभा कर जिला परिषद सदस्य और आंचलिक पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाया। पार्टी ने जुलूस कर लखीपुर सह जिला कार्यालय नामांकन दाखिल करने पहुंची। मीडिया के साथ बातचीत में मंत्री कौशिक राय ने कांग्रेस को खूब आड़े हाथों लिया और भाजपा के विकास पर जनता का भरोसा होना बताया। कांग्रेसের যে অবস্থা, চিরকালে কংগ্রেস বিরোধী আসনে থাকবে। আপনি এটাও দেখবেন একটি আসনে একতরফাভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি জয় হবে। উন্নয়ন যদি করতে হয় তো ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে থাকতে হবে। উন্নয়ন যদি লাগে তো নরেন্দ্র মোদীজির সঙ্গে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে আমাদের করতে হবে। যদি কোনোবা আছে মই অনুরোধ কৰিম, যদি কোনোবা এনেকৈ অভিযোগ কৰিছে এফআইআর দিব লাগে। যদি কোনোবা বিজেপির কার্যকর্তায়, বিজেপির নেতা, কোনো বিধায়ক, কোনো মন্ত্রী, কোনো সাংসদ যদি ক্যান্ডিডেট প্রত্যাহারের কারণে কোনোবাক দিছে, আপনি এফআইআর হব লাগে। আর আমিও পুলিশক অনুরোধ কৰিম যাতে পুলিশ